Hello guys, balik naman tayo sa Berna Verde Farm and Resort. Aligos naman ta karon. Sa mga gusto da mag-relax, mag-swimming, kag mag-unwind, pwede dyan mo di kakadto located at Sitio Bitlit, Bilao sa Pian, Capiz. Guys, mamaya itutur ko kayo sa pala sa akon live. Hey guys, kami pasulod ari ela hall, pwede gid ka mo ka-gather di pa may birthday occasions, ini special events, pwede gid ka mo di. Ari ila pool side. Arela pool side guys, dali na kamo kag maligo. Maligo ko di karon. Wa tao ay matangkon. Sorry. Sinang Helen.